Shalom, shalom, peuple de Dieu. Hamjambo tena watoto wa Mungu. Tunashukuru Mungu tena kwa mbele yenu asubuhi ya leo. Ofete kuna kitu ambacho tunapenda tuongelee na watoto wa Mungu sahihi. Mpendwa, tunapenda tuongelee aina ya wito. Donc Mungu anakuwaka na hali mbili ya kuita mwanadamu. Hali ya kwanza ni anakuita kwanza kuokovu, na hali ya pili anakuita kuhuduma. Mungu hawezi kukupatia huduma na hujaokoka. Kitu ya kwanza ambao Mungu anafanyaka kwa mwanadamu ni kumtosha kwanza mzambi. Wakati anakutosha mzambi, ndio sasa anakupatia kazi ya wewe kumtumikia. Hawezi kuanza kumtumikia Mungu na zambi. Ndio maana Mungu anaanza kwanza kuita mtu, anamuita kuokovu. Ndio maana Yesu Kristo akamwambia Nikodemo, inabidi uzaliwe kwanza mara ya pili. Nikodemo akajiuliza asema, namna gani mimi nimeshakuwa mzee naweza tena kuzaliwa mara ya pili? Mpendwa, acha nikwambie, kuzaliwa mara ya pili ni kutoka kwanza kudunia unaingia kwa Mungu. Kuzaliwa mara ya pili ni kubatizwa. Donc unatoka kuzambi, unakubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unajua mpendwa, kitu cha kwanza ambao Mungu anafanyaka na wewe mtoto wake ni kukutosha kwanza mzambi. Ndio aina ya kwanza ya wito. Donc Mungu anakuita, wakati anakuita unabatizwa, unampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ni hatua ya kwanza ambao Mungu wetu anafanyaka na sisi watoto wake. Acha nikwambie mpendwa, kila mtu katikati yetu anakuwaka na dhambi ya kuzaliwa. Naweza kuleta mfano, kama wewe mama unazala mtoto, wakati unazala ule mtoto uko unamnyonyesha. Wakati uko unamnyonyesha ule mtoto, unamwacha unamlalisha quelque part. Wakati unamlalisha, unakamata mwingine mtoto unaanza kumnyonyesha. Huyu mtoto mwenyewe kwa analala, wakati ataona wewe unaanza kunyonyesha mwingine mtoto, hakuna mtu mwenye alishaka mwambia kuchukia. Mara moja ule mtoto ataanza kulia. Jua nini kwa analia? Atalia juu uko unanyonyesha mwingine mtoto mwenye haiko wako we mama. Ile ni chuki ambao ule mtoto ana manifeste. Anaenda kuionesha juu uko unanyonyesha mtoto mwingine mwenye haiko yeye. Unaona? Sasa ile dhambi ni ya kuzaliwa. Njoo Mungu anaanzaka kwanza kukutosha kwa ile dhambi ya kuzaliwa. Njoo maana anakuitaka kwanza kuokovu. Wakati sasa anakuita kuokovu, njoo anaanzaka kukufundisha. Anaanza kukufundisha hali ambao unapaswa kutembea na yeye. Wakati anakufundisha hali ambao unapaswa kutembea na yeye, na wewe kama vile mtoto wake, akiona umeshagua, unakomala, unaacha kukula juu. Wakati mtoto anazaliwa anaanza kukula bui. Wakati anaanza kukula bui, anaenda anakomala polepole, anaanza kukula chakula ya nguvu. Na njoo pia kwa Mungu wetu. Wakati Mungu anakuitaka, mara moja hata kupatia chakula ya nguvu. Juu akikupatia chakula ya nguvu, ile chakula inaweza kukuharibisha. Ile chakula inaweza kukugonjwesha. Na njoo vile vile kwa Mungu wetu. Wakati anakuita, anakutosha mzambi, anakuita wito wa kwanza. Wakati anakuita ile wito wa kwanza, hata kuita mara moja kuhuduma, hautaanza mara moja kumtumikia kama vile mtumishi wa Mungu, hapana. Ataanza kwanza kukufundisha. Ataanza kuonesha hali ya kutembea na yeye. Wakati anakuonesha hali ya kutembea na yeye, njoo sasa anakuita. Na Mungu wakati anakuita, apendake kuchangia utukufu wake na mtu mwingine, ama apendake kuchangia utukufu wake na miungu ingine. Siku moja Mungu akachomokea Gedeon. Wakati Mungu alimchomokea Gedeon, akamuita Gedeon kuvaya hero. Gedeon akaanza kuregrete, mimi niko vaya hero. Mimi mwenye niko kwanza maskini, niko kwanza kufamilia ndogo, familia yangu haijulikane, familia yangu ni ndogo zaidi kukiko ya Manase. Unaona, Gedeon akaanza kujiminimize, akajizarau, lakini Mungu alimtaka vaya hero. Okay, Mungu kwa maisha yako wewe mtoto wa Mungu anaonaka ukubwa ambao uko ndani mwako. Na ile ukubwa ambao uko ndani mwako ndio Mungu anakuleteaka, anakuonesha hayo. Hata kama wewe huyaigundua, hata kama wewe huyaijua, lakini Mungu alishaijua ile ukubwa ambao uko ndani mwako. Ndio Mungu akaona Gedeon akamuita vaya hero. Na Gedeon vaya hero.
Mungu alimuita Gedeon vaillant hero, ni jina ambao Gedeon atapewa kisha kupigana. Kuna jina ambao Mungu anakuitaka we mtoto wake ambao haujaifikia, lakini yeye anajua kama utaifikia. Sasa ile jina ambao Mungu anakuitaka uifikie, aweze kuifikia kama vile mtoto wa Mungu, na uyafanya bile vile Mungu anakuambia. Mungu akamwambia Gedeon ende kwanza kuharibu miungu ya baba yake. Donc Gedeon alikuwa kujamaa ambao walikuwa wanaabudu miungu, walikuwa wanaabudu Mungu mwenye haiko Mungu wa kweli. Sasa Mungu anapenda atumike na Gideoni. Wakati anapenda kutumika na Gideoni, akamwambia sitatumika na wewe, na uko na dhambi ya asili, uko na dhambi ambao iko kuukoo wako ya kizazi yako, uende kwanza kuharibisha. Gedeon akaenda kuharibisha hiyo miungu ambao wazazi wake na yeye alikuwa anaitumikia. Wakati sasa alienda kuiharibisha, ndio Mungu akaanza kutumika na yeye. Acha nikwambie, Mungu hatatumikaka na wewe kama uyaharibisha kwanza mtu wako wa kwanza. Na wewe acha nikwambie mpendo, Mungu hawezi kutumika na wewe mzambi. Mungu anakuitaka kwanza kuokovu. Unaokoka kwanza, kisha kuokoka anaanza kukufundisha. Anaanza kufundisha njia ambayo unapaswa kutembelea. Ile njia ambayo unapaswa kutembelea, akaona unaishika, ndio ataenda na wewe sasa kwa kiwango kingine. Ile kiwango kingine ambao atakupeleka ni kiwango sasa ya kuanza kumtumikia. Wakati anajua kama huyu amesha komala, huyu haiko tena mzambi, ndio Mungu sasa ataanza kukutumikisha. Ataanza kukutumikisha pole pole, na utakuwa mtumishi wake. Iko siku yenye utaokoka ndio utaanza kumtumikia Mungu. Wakati unaokoka, kuna kazi ambao unapaswa kwanza kufanya kama vile wewe mtoto wa Mungu. Kazi gani ambayo unapaswa kwanza kufanya? Ni kazi ya kuacha kutua kwanza utu wako wa zamani. Kuacha kwanza hali yako ya zamani. Kuacha dhambi. Wakati unaacha dhambi, ndio Mungu sasa anaweza kuanza kutumika na wewe. Ndio aina mbili ya wito ambao tulipenda tuongelee leo watoto wa Mungu. Wito ya kwanza ambao Mungu anatuitaka ni wito ya wokovu, na wito wa pili ni wito wa huduma. Kila mtoto wote wa Mungu, Mungu anamuitaka kuhuduma. Mungu aweze kukuita kuhuduma tu na mungali mzambi, na Mungu ayakufundisha. Mungu anakufundishaka kwanza, na ndio sasa anakuita umtumikie. Ni ile machache tulipenda tuongelee na watoto ya Mungu asubuhi ya leo. Mungu alibariki neno lake. Asante.